भारी मारते गड्या निघे नो क्या रे तुम आता कुछ गड़ा बने नो क्यों नहीं ये पानी मारे करें नो अल्लाह अल्लाह लगे ओ मामा दर रसगुल्ला किरे बार बार कुछ ना हमारे दूर वाला उड़ीसे साधन मत तू टीना साल उठे क्यों बे ओ अम्मो अजय कड़ा हमारे मारे भी तो नंबर देना बार बार बारी मारे दूर ना मोई डाक कर दो पूरे बाबा रे क्यों तो ना गया भारी था कड़ा बार बार ओ भाई अजय कड़ा कड़ा भारी दे नो साले अजय कड़ा दो दे এটা লাইট লয়া নাম্বার দে দাও নাম্বার এই তো নামি দাও ওরে বাবা কি রে ভাই বাড়ি মারে একটা বারবার নাম্বার দে না কইছে একটা মই দিবা লাগে মডেল লাগা বাড়ি চালায় আইবো তো ধরে না মডেল দে না কেউ নাই কেন বাড়ি পুরা উঠছিলাম আমি না तीन पुरस्कार वाला है को हमारे ए उता की ना आएगा ए साला बहुत मत चढ़ तू तोर मन साला तू नो उड़ उड़ साला बहुत मच्छर बच्चा कुछ देते बस बहुत मत नंबर दे तू एक बार नंबर दे देख तू केड़ा तोरा देख के हरवा बहुत मच्छर बच्चा मारी मार तू चुस तूड़ा শয়তানের বাচ্চা দুধে একবার তোর আমি ভাই রে না সামনে দেখে একটা লাথি দিন কথা নিতে পারতে ওই শালা আরাম দাদা বাচ্চা হচ্ছে না তুই ও শালা ও শালা কেউ তো লিখে না ভারী মারে কেনা ওই ভাই শালা লাঠি লয়ে আসতে না ভারী মারে কেনা বারো দেখি না শালা বদ মারবেন করতে আছে এটা শালা বদ না যখন দেখে লিখে বদ মার এই 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 দেখছিস বেটা তোর নাম ভাইটা কি বড় ভাই আমি হকলাই নিয়ে যাচ্ছিলাম আমি ডাকতে আমার বাইরে লাঠি নিয়ে তার আমি হকলাই নিয়ে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ ওনা আমার বড় ভাই যে আমারই ভাই এই এই কে বাড়ি দিছিস না বড় হ্যাঁ চল বাড়ি দিছিস কোন দিকে কি